من دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا اللهم صل وسلم. ما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. Let's start our lesson today. Inshallah, we will continue the journey of Med. Okay, before everything, I said the meaning of Med before. Med is prolonged for the sound or stretching for the sound or lengthening the sound. Okay, to one of the letters of Med. Letters of Med, there are three letters: Alif preceded by Fatha, Alif second preceded by Fatha, or Ya second preceded by Kasra, or Waw second preceded by Dhamma. Okay, and I said before types of Med. It's two types: natural Med, it's Med طبيعي. It's when you find letters of Med, any letter of Med, even this letter Alif or Waw or Ya. Okay, this is Med طبيعي, natural Med. You stretch the sound for this letter of Med 2 counts only. Okay, then the number 2, secondary Med, Med فرعي, it's divided into 2 groups. I explained the Med due to Hamza, Med متصل, Med منفصل, Med بدل. I explained all these kinds of Med. Okay, مد عارض للسكون and مد اللين. Today, inshallah, we will start in مد لازم. Our lesson today is talking about مد لازم. Okay, what is the meaning of مد لازم? How can you stretch the count? How many counts can you stretch the sound for مد لازم? All these things, inshallah, we will know today, inshallah, بأمر الله تعالى. Okay. The difference between مد عارض للسكون and مد لين. مد عارض للسكون, you use letter of مد. In مد عارض للسكون, you use letter of مد like this أليم. This يا ساكن preceded by كسرة. يا ساكن preceded by كسرة. But in مد لين, in stopping case, we use مد عارض للسكون and مد لين. لين عارض للسكون in stopping case only. Okay, مد لين, you use the letter of لين. Letter of لين, it's just واو or يا ساكن preceded by فتحة. يا ساكن preceded by فتحة or واو ساكن preceded by فتحة. Like قريش, يوم, خوف. Okay, also we use this لين عارض للسكون in stopping case. Now, inshallah, we will take مد لازم. مد لازم. مد لازم, if a letter of مد is followed by an original سكون not due to stopping or مشدد letter, the reciter should prolong the مد 6 حركة. 6 حركة or 6 counts. We have types of مد لازم. مد لازم كلمي, مد لازم حرفي. مد لازم كلمي مثقل and مخفف. مد لازم حرفي مثقل and مخفف. What is the meaning of these words? What is the meaning of these words? Okay, let's know or let's show now the meaning of these words. when we use مد, you must use letters of مد. We must use letters of مد. Letters of مد, these are ألف second preceded by فتحة, يا second preceded by كسرة,
واو ساكن preceded by ضمة. Okay, we agreed about these letters of mad. So, like word like الضالين in Surah Al-Fatiha. How can you pronounce this word? الضالين. Okay, where is the letter of mad here? Letter of mad is alif, free of vowel. This alif second, preceded by fatha, okay, followed by mushaddad. Sorry, here the vowel is kasra. الضالين. Okay, يبقى the conditions of mad here, we find it. What are these conditions? This condition is alif second free of vowel, the letter of mad, preceded by the vowel which agree with this, or which related to this letter of mad, okay, then followed by shadda, followed by shadda. يبقى the sign for mad لازم شدة come after letters of mad or سكون, or سكون, شدة or سكون. Okay, okay. The basic condition in مد لازم, the basic condition in مد لازم is سكون. Okay, you can ask me, you ask me, this shadda, not sukun. Okay, don't forget, this lam is divided into two lam. The first lam has sukun, the second lam has kasra. So these two lam join together to get this shadda, lam mushaddad. Okay, يبقى لام مشدد or any letter has shadda, it's the basic letter has two letters. يبقى this لام مشدد or the letter which has shadda, the natural of this letter, it's two letters joined together to make one letter. Okay, يبقى here the reason for مد لازم is سكون. يبقى the reason here for مد لازم is سكون. Okay, this is the basic condition. Even this سكون, you get it in شدة or سكون only. This called مد لازم. This called مد لازم. Okay. Rika, who can translate? I'm inshallah. Okay, start translate this part. Oke, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai translate dari awal ya. Tadi Ustazah, bentar. Tadi Ustazah memulai dengan pengertian mad. Pengertian mad adalah perpanjangan suara dari perpanjangan suara dari huruf mad. Nah, huruf mad itu huruf mad ada 3. Yang pertama alif yang sebelumnya berharokat fathah. Alif sukun yang sebelumnya berharokat fathah yang qala. Terus yang kedua ya sukun sebelumnya kasroh qila. Terus yang ketiga waw sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah yaqula. Terus itu adalah huruf mad. Teman-teman, kita harus benar-benar hafal huruf mad ini supaya apa? Supaya bisa paham tentang mad lazim. Terus yang pertama adalah natural mad atau disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad sangat dasar. Mad natural mad atau disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Terus mad
mad tabi'i ini terdiri yang huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, yang alif sebelumnya berharokat fathah, ya sebelumnya berharokat kasr, waw sebelumnya berharokat Terus di sini Ustazah menjelaskan tentang mad lazim yang contohnya ada di surah Al-Fatihah yang ayat terakhir. Ad-dhalin kita perhatikan dot sama dot kan berharokat fathah. Dot berharokat fathah. Nah, setelah dot kan ada huruf alif tuh. Itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i, terus setelahnya ada huruf lam berharokat tasdid. Harokat tasdid yang kasroh. Walau dhalin. Nah, dot kan mad tabi'i. Nah, mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf berharokat tasdid. Tadi pengertian mad lazim adalah mad yang mengikuti sukun dan huruf yang berharokat tasdid kayak gitu. Mad yang setelahnya huruf sukun atau berharokat tasdid. Nah, kita perhatikan yang huruf lam di sini teman-teman, lam tasdid ini kita perhatikan sebenarnya lam tasdid ini terdiri dari dua huruf lam. Huruf lam teman-teman bisa lihat layar di situ lam yang sukun dan lam yang berharokat kasroh. Jadi di sini ada dua lam sebenarnya. Jadi dot di sini bertemu dengan lam yang sukun, terus dan dia lam yang sukun, terus dia itu jadinya dan lam yang berharokat kasroh. Nah, dia ini jadilah dia tasdid. Ad-dhalin. Nah, sebenarnya di situ huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Huruf yang sukun dan menjadi dan huruf yang tasdid. Jadilah dia mad lazim. Mad lazim ya mu'alimati. Khalas ya Ustazah. Tamam. Okay. مد لازم here. مد لازم here. لازم divided into two parts or two types. مد لازم كلمي. The first type or first group is مد لازم كلمي. And the other مد لازم حرفي. What is the meaning of كلمي? كلمي that mean this مد لازم come in كلمة. come in كلمة. مد لازم حرفي it come in حرف. Okay. For كلمي is divided into مثقل and مخفف. حرفي also divided into مثقل and مخفف. مثقل and مخفف. Okay, also here حرفي مثقل
and حرفي مخفف. Okay, what is the meaning of مثقل and why we say here مثقل and here مخفف? Okay, let's explain every group and every type. يبقى المد اللازم هو المد الذي يمد 6 counts. How many counts for مد لازم? 6 counts only. 6 counts only, not less, not more. And this مد لازم is the longest مد in تجويد rules. مد لازم it's the longest مد in تجويد rules. المد اللازم هو أطول أنواع المدود في علم التجويد. لا نجد أكثر من 6 حركات. We can't find any مد else more than 6 vowels or 6 حركات. Okay? مد لازم it's divided into 2 groups. come in كلمة مد come in كلمة مد come in حرف. Okay, وارد حروف حرفي like ألف لام in the beginning of every surah. يبقى حرفي مد لازم حرفي which come in letters, cutting letters in the beginning of every surah, like ألف لام ميم or ألف لام ميم را. or ألف لام ميم صا حاميم. Okay, all these cutting letters in the beginning of every surah in Quran. Okay, these called مد لازم حرفي. Why حرفي? Because this مد لازم come in these letters. Okay, حرفي divided into مثقل which has شدة. مثقل it's related to شدة. مخفف it's related to سكون. مشدد مثقل which related to شدة. مخفف which related to سكون. What is the meaning of this? Can we come in words like يتماس this a word has مد لازم. This is a word has مد لازم. هذه الكلمة تحتوي أو نجد فيها مد لازم. ما الحكم here? What is the rule? Here? يبقى the rule here مد لازم كلمي مثقل. This is the sign for long mad. This is shadda above seen. This is fatha which related to this alif mad. يبقى here in this word يتماس. In this word we have all conditions for مد لازم. We have all conditions for مد لازم. These conditions is fatha before letter of mad, the sign for long mad, shadda come after letter of mad. We have three conditions in this word which refer to us or which known to us this word is مد لازم كلمي مثقل. مد لازم because this has alif mad, letter of mad followed by shadda. So from these conditions or from these signs I know this مد لازم.
Okay, this مد لازم come in one word or come in letter. يبقى this مد لازم come in word or come in letter. If this come in word يبقى this called مد لازم كلمي. مد لازم كلمي. Okay, if this مد لازم come in letters يبقى so this مد لازم حرفي. مد لازم حرفي. Okay? Okay. After that, I looking at this sign which followed letter of مد. If this sign شدة, if this sign شدة, so this called مثقل. If this sign شدة which come after letter of مد, so this called مثقل. It's heavy. Okay? Oh, if this has سكون like this word الآن, like this word. الآن. Okay, but this فتحة, this the sign for مد, this سكون. Okay, يبقى this مد لازم كلمي مخفف. يبقى this مد لازم because this letter of مد followed by سكون. يبقى this letter of مد followed by سكون. Okay, in a word. In a word. So the sign here after letter of مد is سكون not شدة. It's سكون not شدة. يبقى this is مد لازم. لازم because this word has the all conditions for مد لازم. مد لازم come in word or letter? In word. لازم مد لازم كلمي. Okay, and looking at to this sign which come after letter of مد. If this شدة, so it's become مثقل. If this سكون, so it's called مد لازم كلمي مخفف. يبقى سكون is the sign for مخفف. شدة is the sign in مثقل. Okay? In مد لازم come in words, this called مد لازم كلمي. If this مد لازم come in letters like the cutting letters which come in the beginning of surahs in Quran, so this called مد لازم حرفي. Okay? Okay. Rika, are you Okay. explain this? Insyaallah. Okay. Terus kita sekarang masuk di mad lazim. Mad lazim ada dua. Yang pertama adalah kalimi, yang kedua harfi. Kalimi itu maksudnya dalam arti bahasa Indonesia adalah kata. Harfi dalam bahasa Indonesia artinya huruf. Nah, mad lazim kalimi dan harfi ini dibagi lagi. Yang mad lazim, yang bagian kalimi dibagi dua lagi. Bagi dua, yang pertama adalah mukhaffaf dan musaqqal. Mukhaffaf dan musaqqal. Terus yang harfi juga begitu, dibagi dua juga, jadinya musaqqal dan mukhaffaf. Nah, mad lazim ini di ilmu tajwid adalah hukum hukum yang tajwidnya yang paling dibaca paling panjang karena dia hanya
dibacanya 6 harokat kayak gitu, hanya 6 harokat saja kayak gitu, nggak kayak hukum-hukum yang lain kan ada pilihan 2, 5 atau 6 kayak gitu. Tapi kalau mad lazim ini hanya 6 harokat, jadi memang harus kita baca 6 harokat kayak gitu. Terus kita yang penjelasan tentang yang harfi dulu. Yang mad lazim harfi tadi itu adalah mad pengertiannya adalah huruf yang harfi mad lazim harfi pengertian harfi adalah semua huruf yang datang di awal surah. Jadi mad lazim harfi ini sangat gampang insya Allah karena dia hanya datang di awal surah, kayak surah Al-Baqarah yang contohnya alif lam mim. Terus contohnya lagi alif lam ra. Nah, kenapa mad lazim harfi ini dikatakan harfi? Karena huruf mad ini adalah huruf yang memang huruf, hanya huruf kayak gitu. Jadi kayak alif kan huruf tuh, alif huruf, lam huruf, mim huruf kayak gitu. Makanya disebut mad lazim harfi. Terus sekarang penjelasan tentang mad lazim kalimi. Nah, kalimi itu tadi kata. Terus contohnya saya yang yang Ustazah contohin yang bagian musakol dulu ya teman-teman. Yang musakol itu disebabkan karena tasdid. Nah, mukhaffaf disebabkan karena sukun. Jadi mad lazim kalimi musakol itu adalah huruf mad setelahnya itu nanti datang huruf yang berharokat tasdid. Nah, itu mad lazim musaqqal. Nah, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf adalah huruf mad setelahnya huruf yang bertanda sukun. Nah, ini saya jelasin yang mad lazim kalimi musaqqal dulu contohnya yang Ustazah contohkan. Yatamassa. Nah, yang kita perhatikan mimnya berharokat fathah terus alif. Nah, itu dikatakan mad tabi'i. Terus setelahnya huruf sin yang memiliki tanda tasdid. Nah, huruf yang memiliki tanda tasdid berarti huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasdid. Jadi hukumnya adalah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal karena apa? Karena dia berada di kata. Nah, kayak gitu. Terus Ustazah bilang tanda untuk mengetahui mad lazim ini ada 3 kondisi yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah huruf mad setelahnya saddah atau bertasdid. Terus yang kedua adalah datang di satu kata kayak gitu. Terus lagi. Dan dia yang mad lazim mad lazim kalimi musaqqal ini terus dia disebut dengan musaqqal karena datang setelahnya saddah kan. Itu cirinya 3 kondisi biar kita tahu mad lazim kalimi musaqqal. Yang pertama adalah alif mad setelahnya datang saddah. Terus yang kedua datang di satu kata. Terus yang ketiga dia disebut dengan musaqqal. Nah, yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf contohnya Ustazah paparkan adalah al-an. Nah, coba kita perhatikan yang al-an di situ hamzah berharokat fathah setelahnya alif. Hamzah berharokat fathah setelah alif kan disebut dengan mad tabi'i. Nah, bertemu dia dengan lam yang sukun. Jadilah dia hukumnya adalah mad lazim kalimi mukhaffaf karena mad lazim kalimi mukhaffaf adalah
mad yang dalam satu kata bertemu dengan mad tabi'i dalam satu kata bertemu dengan huruf yang setelahnya berharokat sukun. Nah, jadi al-an. Jadi sama ini, 3 kondisi yang ada pada mad lazim kalimi mukhaffaf sama dengan mad lazim pada mad lazim kalimi musaqqal. Bedanya hanya pada saddah dan sukun. Nah, kalau mad lazim kalimi musaqqal 3 kondisi. Yang pertama mad tabi'i setelahnya saddah. Itu mad lazim kalimi musaqqal. Yang ketiga kondisi, yang pertama alif mad tabi'i setelahnya saddah, yang kedua datang di satu kata, yang ketiga disebut dengan mad lazim kalimi musaqqal. Terus mad lazim kalimi mukhaffaf sama juga kondisinya. Yang pertama adalah mad tabi'i setelahnya sukun. Mad tabi'i setelahnya sukun, yang kondisi kedua datang di satu kata, dan yang ketiga adalah dia disebut dengan mukhaffaf. Jadi mad lazim kalimi ada 2, mad lazim kalimi musaqqal disebabkan karena huruf mad setelahnya saddah, mad lazim kalimi mukhaffaf huruf mad yang setelah huruf mad tabi'i setelahnya berharokat sukun, kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Intinya mad lazim kalimi musaqqal adalah kalimi. Ingat, kalimi berada di satu kata, kayak gitu. Halas Ustazah. Alhamdulillah. Tafadholi ya Ustaz. Thank you Rika, jazakallahu khairan habibati. Okay. يبقى here مد لازم كلمي مثقل if a letter of mad is followed by مشدد letter of mad. This is letter of mad. Okay, this is letter of mad. This is letter of mad followed by مشدد. مشدد that means شدة. مشدد that means شدة. But this شدة when come after letter of mad, okay, which is present in the same word في كلمة واحدة. In the same word في كلمة واحدة. The reciter should prolong the mad 6 vowels. 6 vowels. You must stretch the sound for these letters of mad 6 counts. Okay, how can you recite or how can you read these words? Okay, the first word you pronounce مد لازم كلمة مثقل as this way. ولا الضالين. Again. ولا الضالين. The second word أتحاجوني. Again. أتحاجوني. The last word يتماسى. يتماسى. Okay, يبقى مد لازم كلمة مثقل. You must stretch the sound. You must stretch the sound 6 counts. Okay, مد لازم كلمة مخفف. يبقى the sign for مد لازم كلمة مثقل. The sign for مثقل it's شدة. The sign of مثقل it's شدة which come after letter of مد. Okay. مد لازم كلمة مخفف. That means if a letter of مد is followed by an
original سكون not due to stopping which is present in the same word. The reciter should prolong the مد 6 حركات. There is only in one word in the Quran with this type of مد. مد لازم كلمي مخفف present in one word in the Holy Quran. This word is يبقى this word just one word in the Holy Quran. This word, you find this word only referred to or related to مد لازم كلمي مخفف. Okay, even this word we can't find anywhere else. Okay, this word, how many counts? 6 counts. 6 counts. This sukun is original, not sukun for مد عارض للسكون. No, this sukun is basic in a word. This sukun is basic in a word. So this sukun come after mad, letter of mad. So you must stretch the sound for this letter of mad 6 counts. Why? Because the reason here is sukun. Okay, in mad كلمة مثقل. In مثقل كلمة مثقل, the reason is sukun also. But sukun come in shadda. But sukun come in shadda. Okay? So, secondary مد فرعي, the مد due to sukun. The second type مد لازم حرفي. مد لازم حرفي. There are 14 independent letters that occur in the Quran at the beginning of some surahs. The meaning for these letters is follows in نص حكيم قاطع له سر. These 14 letters نص حكيم قاطع له سر. That means these letters نون نون والقلم وما يسطرون. نون صاد ألف لام ميم ميم صاد. Okay, ح كاف يا ميم قاف ألف طاء عين. ميم. Okay, also lam, ha, sin, ra. If you count these letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. You find these letters 14 letters. These 14 letters, which letters? These letters which come or which present in the beginning of some surahs and Quran. Okay? Okay. These letters are attached to each other like ordinary words. However, the individuals' letters have to be pronounced by reading out their respective names. Some of these letters are prolonged 6 harkas. All these 14 prolonged 6 harkas? No. The letters which pronounce or stretch the sound for them 6 harakas is collected in these words نقص نقص عسلكم. That means noon, you stretch the sound for this noon 6 haraka. قاف صاد عين
سين لام كاف ميم. How many letters here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letters from 14. Okay, 8 letters from 14. It's stretch the sound for them 6 حركات. This called مد لازم حرفي. مثقل or مخفف. It's present in مثقل. مد لازم حرفي مثقل. Okay. مد لازم حرفي مثقل. If a letter of مد is followed by a مشدد letter, the reader should prolong the مد letter 6 حركات. Like ألف لام ميم. We make spelling for this. ألف لام ميم. Okay. ألف لام ميم راء. ألف لام ميم راء. Okay. Let's explain this part. Let's explain this part. يبقى the 14 letters which is present in the beginning of some surahs in Quran collected in نص حكيم له سر قاطع. These letters are 14. These letters are 14. 5 of them collected in حي طهر. These letters, spelling of these letters, 2 letters. What's the meaning of this? That means when you say here ha, حميم, you say ha. Ya, طا, ha, ra. That's right. Again. يبقى this is حي طهر. This spelling it ح يا طا ها را. These 5 letters we deal with them as natural mud. We deal with them as natural mud. That means you pronounce is ha, حميم. Okay? يبقى this 5 from 14, it's equal equal 9. يبقى the rest of these letters 9 letters. Okay? We take also نقص عسلكم. نقص عسلكم or عسلك. If you see here, the spelling of every letter from these letters, we find
these letters 3 letters. The spelling of them 3 letters. Noon, Qaf, Sad, Ain, Sin. Okay, let's continue. Lam, Kaf, Mim. But these letters here, 2 letters. Every letter from Ha, Ya, Ta, Ha, Ra, it's 2 letters. The spelling of every letter is 2. Here, the spelling of every letter here is 3 letters. Okay, this is 3. Noon, 1, 2, 3. In the middle of this, on the middle of this spelling is letter of mad. Letter of mad. So let's see. Noon. Noon. What is the condition of letter of mad? This condition is well free, letter of mad free of vowel preceded by vowel related to this letter. Well preceded by dhamma, alif preceded by fatha, ya preceded by kasra. Okay, here well preceded by dhamma, no. Okay, so these letters naqasa, asa lakum. These letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 letters. 8 letters. These letters we deal with them as مد لازم حرفي مثقل. مد لازم حرفي مثقل. These 5 letters we deal with them as natural mad. Natural mad. That means you stretch the letter of this waw or alif or ya here in these 8 letters 6 counts. No. Qaf, Sad, Sin. If we stretch the sound for these letters 6 counts. Okay, these letters, these 5 letters, ha, just 2 counts. Just 2 counts. Ha, ya, ta, ha. Okay, now you know the difference between these letters, 5 letters, and these 8 letters. But these 5 letters, we deal with them as natural mad. We pronounce them as natural mad. Why? Because the spelling of every letter from these 5 letters, just 2 letters. Ha, alif, ha, ya, ta, ha. Okay, here, the spelling of these letters, 8 letters, is 3 letters. 3 letters. These 3 letters in the middle of them, letter of mad. In the letter of them, in the middle of them, letter of mad. Okay, so this letter of mad, we pronounce it as mad lazim 6 counts. Okay, if you count 8 plus 5, you equal 11. That's right. Okay, alif, you pronounce it easy, alif. يبقى this alif haven't any stretching because it's having any spelling of this alif. We haven't any letter of mad. Alif in spelling in alif, we haven't any letter of mad. Okay. Okay, 30. 8 plus 5 is equal 13, and this alif 14. Okay, but this 14 letters divided into 3 parts.
This alif haven't any mad. It's pronounced it easy, okay, easy read, alif, okay, because it's hasn't any letter of mad. And also we have 5 letters, ha, ya, ta, ha, ra. We deal with them as natural mad, okay? And the last 8 letters, naqasa, asalakum or asalukum. The spelling of these letters, 3 letters, and in the middle of them, letter of mad. So you pronounce the letter of mad here as مد لازم مد لازم حرفي 6 counts. Okay? Okay. يبقى now we know the letters of these cutting letters which come or which present in the beginning of some surahs in Quran. How can deal with this? Rika. Yes, Ustazah. Yeah, okay. Can you explain this or translate? Okay. Could you show the book again, Ustazah? From Lazim. This مد لازم حرفي. مد لازم حرفي from letters. Which letters? Letters which present in the beginning of some surahs like Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Ha Mim. By these letters which come or present in the beginning of every surahs. We have these letters, just 14 letters. These 14 letters collected in this sentence. نص حكيم له سر قاطع. If you count these letters become 14 letters. Okay? 5 of them, 5 letters collected in Hayun Tahur. Hayun Tahur. This Hayun Tahur has 5 letters. The spelling of these letters, 2 letters. 1, 2. That's right. 1, 2. يبقى the letter which its spelling become 2, you pronounce it as natural mad. You pronounce it as natural mad. مد طبيعي. How many counts you stretch the sound for this alif? 2 counts. Ha. Just ha. Okay? Ya, ta, ha, ra, just 2 counts. Okay? And the other part, 8 letters from this sentence or from these 14 letters collected in naqasa asalakum or naqasa asalukum. The spelling of every letter from these 8 letters, we find it 3 letters. 3 letters. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The middle, the letter which in the middle, letter of mad. Okay? These letters, letter of mad. Sin, letter of mad. So you stretch the sound for these letters. In these letters only 8 letters. نقص عسلكم 6 counts. يبقى you stretch the sound here 6 counts. Okay. Noon, Sin, Ain. Okay, that's clear? Ustazah. Ustazah, could you show the book again? I will give lesson, Ustazah. What do you say? The book, Ustazah. Okay.
Okay, in practice now, inshallah, you can improve this part. Okay. Okay. Mad lazim harfi musaqqal Ustazah. Yes, مد لازم حرفي مثقل. Okay, let's continue. No, sorry Ustazah. I'm wrong. Mad lazim kalimi musaqqal Ustazah, sorry. This introduction to مد لازم حرفي مثقل. Okay? Yes, Ustazah, but I not yet give explanation about the book from Mad Lazim Kalimi Musaqqal, Ustazah. Sorry, I'm wrong. No, kalimi come in word, but harfi come in letter. Okay, which letters? Yeah, the letters which begin in the beginning of surahs. Okay, now if you say alif, lam, mim. Okay, the spelling of this alif, you have letter mad here in alif. You have any letter of mad? This lam, this mim. Okay, in alif you have letter of mad here. You have letter of mad here? No, we haven't any letter of mad here, so we pronounce it alif. Alif, it's easy. Lam here, this alif mad preceded by fatha, so, and this pronounced 6 counts. Lam. Why this alif we pronounce it 6 counts? Because the letter this meme is mushaddad. Why mushaddad? Because the meme, the last letter of lam, join with the first meme of meme and make hina idgham, complete idgham, meme mushaddad. Again, here the spelling of lam is lam, 3 letters. The spelling of meme, meme. This lam, meme, the last letter of lam is meme. The beginning letter, the first letter in meme is meme. When meme come after meme, this become the rule of meme second. If you study rules for meme second, يبقى this here rules of meme second. Meme second followed by meme, okay, join together to get meme mushaddad. So here after this alif, you have shadda or sukun. When you write this as lam meme, this meme has mushaddad. يبقى this alif mad followed by shadda. This shadda or this meme mushaddad come from 2 meme join together. Okay, join together. So this alif we stretch 6 counts because followed by mushaddad. So this alif or this mad called mad lazim, harfi or kalimi? Harfi. Why? Because it's come in letters. Mad lazim, harfi, مثقل or مخفف. يبقى the vowel here which come after this alif, it's مثقل, it's shadda. So this shadda the reason for مثقل. يبقى مد لازم حرفي مثقل. Okay, okay. ميم
meme here, this ya, we pronounce it also 6 counts, and this meme has sukun. يبقى this meme has sukun. Okay, يبقى meme ya, letter of mad preceded by kasra and followed by sukun. So also this مد لازم حرفي مخفف. يبقى here مخفف, this ya, stretch the sound for this ya 6 counts. But the rule here مد لازم حرفي مخفف. Why مخفف? Because the sign which followed or which come after this meme is sukun. يبقى the first rule here, this alif, rule here مد لازم حرفي مثقل because it's followed by شدة, but yeah here مد لازم حرفي مخفف because it's followed by سكون. Okay, here in this ميم مشدد, you stop on this ميم مشدد by غنة. غنة. The rule here إدغام كامل or إدغام متماثلين. يبقى إدغام كامل بغنة أكمل ما تكون. Complete إدغام with complete غنة. Okay? How can you pronounce ألف لا again? يبقى I pronounce here 6 counts for this ألف, 2 حركة for غنة for this ميم, 2 حركة here for غنة. Okay, here 2 حركة for غنة on ميم, 6 counts for ألف, 2 حركة for ميم for غنة, and 6 counts for يا, and here the time for توسط. زمن التوسط. What is the زمن التوسط or the time of توسط? Is ميم. Okay, يبقى how can you pronounce this again? ألف ألف لا ميم. يبقى this is مد لازم حرفي مثقل. Okay, if you want to pronounce حميم, here the spelling here is ha, 2 letters, mim, 3 letters. These 2 letters ha, I deal with this as natural mad. يبقى I pronounce the letter here for this alif 2 counts or 2 حركة. Ha, here meme in stopping case has sukun. Okay, this you pronounce here 6 حركة. حميم. Okay, حميم. Okay, ألف لام را, ألف لام را, ألف لام را. ألف, it's pronounced easy. Lam here 6 vowel,
and ra is 2 vowels. Alif, lam, ra. Just 2 counts. Ra. Okay? Okay. Like this ta, sin, mim. Ta, it's 2 letters. Ta, sin, mim, sin, mim. Here, mim mushaddad because sin, come, this noon sakin followed by mim, this idgham, complete idgham in the rules for noon sakin and donation. Okay, so this mim become mushaddad. Okay. There are 5 letters that are prolonged to harakas. These letters are hayun tahur. Okay, taha, pronounced as taha, taha. The alif is not prolonged. Why the alif not prolonged? Because the alif hasn't any letters of mad. مد لازم حرفي مخفف if a letter of mad is followed by a second letter. The reader should prolong the mad 6 harakas. The letter ain can be pronounced either 4 or 5. Why ain? Why ain? Just ain. Why ain? You pronounce it even 4 or 6. Ain, pronounce it 4 or 6. Why? Because this is not letter of mad, it's letter of lean. What is the letter of lean? Letter of lean of ya sakin preceded by fatha. Letter of mad, ya sakin preceded by kasra. So in ayn, it's letter of lean. يبقى the letter which in the middle of ayn, the spelling of ayn is letter of lean. As the middle letter ya is a letter of lean, the preference is to be prolonged 6 haraka. This is a preference. But you can pronounce it 4 haraka, or you can also pronounce it 6 haraka. This occurs in Surah Maryam and Ashura. Surah Maryam and Ashura. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا. Okay. كاف, you stretch it 6 counts. ها يا 2 counts. Ain 6 counts or 4. Okay, but the preference is 6 counts. So heavy gunna for صاد and صاد 6 counts. Okay. Here examples and exercise. Okay, I need from you study this lesson. I need. I will give explanation. I will give translation to Indonesian people, Ustazah. This مد لازم has many rules. Many rules for meme sakin, rules for noon sakin. If you want to explain again this lesson, it's no problem. If you want. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Lazim kalimi musaqqal adalah jika huruf mad mengikuti huruf yang bertanda tasdid di satu kata. Nah, di satu kata. Dan itu harus dibaca 6 harokat. Contohnya waladhdallin. Terus atuhadduni. Terus sama yatamassa.
Nah, saya mulai jelasin dari waladhdallin ya teman-teman. Perhatikan yang dot kan berharokat fathah, setelahnya alif. Nah, itu kan dia masuk di hukum mad tabi'i. Nah, dia bertemu dengan huruf lam yang bertanda tasdid. Jadilah dia hukum mad lazim kalimi musaqqal karena berada di satu kata dan mad tabi'i bertemu dengan huruf bertanda tasdid. Terus yang kedua, tuhajju, kita perhatikan yang ha setelahnya dia itu apa namanya mad tabi'i, ha, terus setelahnya huruf jim tasdid. Nah, itu mad tabi'i, hanya berharokat fathah, setelahnya alif, setelahnya alif berarti mad tabi'i bertemu dengan jim yang berharokat tasdid. Jadi dia masuk di hukum mad lazim kalimi musaqqal. Terus perhatikan lagi jim berharokat dhammah, setelahnya waw sukun. Dia hurufnya jadi hukumnya mad tabi'i, dia bertemu lagi dengan nun berharokat tasdid, jadi hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Terus ya tamassa, mim berharokat fathah, setelahnya alif, kan itu mad tabi'i, dia bertemu dengan sin berharokat tasdid, jadi hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Terus mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah huruf mad mengikuti huruf yang berharokat sukun yang ori, yang benar-benar hurufnya itu berharokat sukun asli kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia bukan kita sukunkan tapi hurufnya itu memang sukun asli. Nah, cuma ada di cuma ada 2 di Al-Qur'an di surah Yunus. Al-an-nya itu loh. Al-an. Nah, al-an perhatikan hamzah kan berharokat fathah bertemu dengan alif kan huruf mad. Huruf mad dia bertemu dengan lam bertanda sukun. Jadilah dia hukum mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi mad lazim kalimi mukhaffaf ini sangat mudah teman-teman karena cuma ada di huruf Yunus kayak gitu. Surah Yunus afwan. Selain itu kalau mad lazim kalimi musaqqal kita bisa bertemu di mana aja kayak gitu di surah. Tapi kalau mad lazim kalimi mukhaffaf sangat mudah dihafal karena hanya ada di surah Yunus. Terus nih, bentar. Ini jelas ya yang ini teman-teman. There is only one word in the Quran. Yang mad lazim kalimi mukhaffaf. Jelas ya teman-teman tulisannya al-an. Terus ini kita jelasin mad lazim harfi. Mad lazim harfi di Al-Qur'an kan dia dia dibaca di awal surat nih. Dia terdiri totalnya semua teman-teman. Dia terdiri dari 14 huruf yang dibikin bait kayak gitu baitnya. Nasu hakimun qati'un lahu sirun. Nah, dari 14 ini tadi Ustazah sudah menjelaskan dibagi lagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, nah biar mudah ya anak bagi alif. Alif enggak punya mad, dia enggak ada mad di situ. Kita tulis tadi Ustazah udah nulis alif. Ini anak tunjukin lagi ya. Alif, coba teman-teman lihat yang hitam itu alif. Nah, dia nggak ada mat apa-apa kan setelah hamzah dia kan tiga tulisan tuh, 3 huruf tulisan alif tuh kan setelahnya lam kan, terus fa nggak ada hukum dia, nggak ada hukum mat di situ. Jadi dia nggak dibaca panjang, alif aja. Jadi kalau kita ketemu mat harfi itu untuk alif kita nggak baca panjang, jadi alif aja. Terus dari 14 huruf tadi kan dibagi 3. Nah, yang pertama alif kan, yang kedua terus hayun tohuro ini teman-teman saya tunjukin. Hayun tohuro 5 huruf ha,
ya, to, ha, ro. Nah, hurufnya itu semuanya adalah mad tabi'i. Hanya sebelumnya adalah berharokat fathah, setelahnya alif sukun, ya juga berharokat fathah, setelahnya alif sukun, po juga berharokat fathah, setelahnya alif sukun, ha juga begitu, ro juga begitu. Jadi dia adalah mad tabi'i, hanya dibaca dua harokat, ha, ya, to, ha, ro. Nah, jadi terus yang ketiga ini di buku ada apa namanya, ini yang dibaca 6 harokat teman-teman. 6 harokat terdiri dari 8 huruf. Disingkat dengan baitnya naqoso asalukum. Naqoso asalukum. Jadi dari 14 huruf tadi dibagi 3, alif 1, terus hayun tahuro 5, terus ditambah dengan alif nggak ada mad, hayun tahuro dibaca 2 harokat, naqoso asalukum dibaca 6 harokat. Jadi totalnya adalah 14 huruf. 14 huruf mad lazim harfi ini. Terus mad lazim harfi. Terus ini tadi Ustazah jelasin yang naqoso asalukum itu. Naqoso asalukum dibaca 6 harokat. Semuanya huruf naqoso asalukum itu terdiri saat dieja teman-teman. Dieja itu dia terdiri dari 3 huruf. Yang nun dia terdiri dari 3 huruf, bacanya nun terdiri dari 3 huruf, nun, waw sama nun. Nah, terus yang qaf terdiri juga dari 3 huruf, qaf, alif, fa. Nah, terus yang sod juga terdiri dari 3 huruf, alif sama dal, 3 huruf kan. Nah, di situ ada hukum mad tabi'i, setelahnya ada huruf. Terus ain. Tadi Ustazah udah jelasin yang ain ini, ain setelah ain kan berharokat fathah, setelahnya huruf ya, terus setelahnya huruf nun. Ain itu bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Kenapa? Karena dia adalah madlin. Hukumnya kan kalau madlin kan 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, kalau di mad lazim harfi ini dia kita bisa milih 4 atau 6, tapi lebih afdol, lebih utama itu kita baca 6 harokat kayak gitu. Hanya di ain saja teman-teman. Hanya di ain, karena yang lainnya itu mad tabi'i, tapi mad tabi'i setelahnya huruf lain kan, setelahnya huruf sukun, tapi kalau untuk ain dia madlin kayak gitu. Terus sin juga terdiri dari 3 huruf, sin, ya, nun. Terus asalukum, lam juga terdiri dari 3 huruf, lam terus alif, terus mim. Kan mad tabi'i ketemu mim sukun, terus kaf juga terdiri dari 3 huruf, kaf, fathah, alif sama fa. Terus mim juga terdiri dari 3 huruf, mim, ya sama mim. Nah, jadi untuk yang huruf-huruf yang 6 harokat yang dibaca 6 harokat ini semuanya kalau dieja dia terdiri dari 3 huruf. Terus ini Ustazah jelasin yang tadi yang alif lam mim ini. Alif kan enggak ada mad, terus lam mim kita perhatikan teman-teman, yang lam terus alif terus mim. Nah, di situ lam sama mim dia ketemu, mimnya itu berharokat tasdid. Mim berharokat tasdid, jadi dia diidghamkan. Jadi untuk mad lazim harfi musaqqal dia adalah huruf mad yang bertemu dengan tasdid. Nah, lam mim ini adalah huruf yang
masuk hukum mad lazim harfi musaqqal. Nah, mimnya ini kan bertanda tasdid, teman-teman. Mimnya ini bertanda tasdid. Nah, ada hukum gunnah di situ. Jadi selain dia mad lazim harfi musaqqal 6 harokat, dia ditambah dengan gunnah lagi, teman-teman, 2 harokat kayak gitu. Terus Ustazah jelasin lagi yang lam, mim, yang bagian mim, mimnya ini setelahnya mim tasdid, terus ya sukun sama mim sukun. Nah, dia saat berhenti kan sukun tuh. Dia sukun kan. Nah, kalau dia ketemu Allahumma musta'an. Mana tadi? Kalau dia bertemu dengan apa namanya? Sorry, lam. Nah, sorry. Mim ketemu sukun. Mim di sini kan mim berharokat kasroh, setelahnya ya itu kan mad tabi'i, teman-teman. Mad tabi'i, terus setelahnya mim sukun. Nah, mim sukun ini mad tabi'i bertemu mim sukun itu masuk di mad lazim harfi mukhaffaf karena mad tabi'i bertemu dengan mim yang sukun. Nah, makanya dibilang mad lazim harfi mukhaffaf karena mad tabi'i bertemu dengan sukun. Tapi yang tadi yang lam tadi kan lam mad tabi'i dia bertemu dengan mim yang bertasdid. Jadi di situ hukumnya adalah mad lazim harfi musaqqal kayak gitu. Terus mana lagi? Ini yang di buku ya, teman-teman. Yang di buku mad lazim harfi musaqqal kita perhatikan yang contoh 1 yang alif lam mim, kita perhatikan hurufnya satu-satu ya, teman-teman. Yang alif lam mim lam di situ kan mad tabi'i. Nah, dia ketemu dengan mim yang bertasdid. Jadi hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Terus kita perhatikan lagi yang alif lam mim ra. Nah, kita perhatikan yang lamnya, lam mad tabi'i dia bertemu dengan mim bertasdid di situ. Jadi hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Kenapa mim yang satu itu nggak dianggap? Karena mimnya di sini dia ini, teman-teman, idgham. Jadi langsung diidghamkan ke mim. Jadi mimnya itu masuk langsung ke apa namanya lam mim kayak gitu. Makanya hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Jadi dia nggak kayak sebenarnya kayak nggak ketemu langsung tasdid kan, tapi di sini karena dia mimnya sukun, dia langsung diidghamkan ke kan dia langsung ketemu mim yang bertasdid tuh, dia langsung diidghamkan ke mim sukun. Nah, hukum mim mati ketemu mim bertasdid, mim mati ketemu mim ini kan kalau kita belajar mim mati hukum mim sukun itu masuk di idgham mutamasilain shaghir. Jadi lamnya ini langsung diidghamkan ke mim, makanya dia lam mad tabi'i langsung ketemu dengan mim bertasdid, makanya dia masuk di hukum mad lazim harfi musaqqal. Terus alif lam mim shad, insyaallah paham ya, teman-teman, sama aja. Terus yang tosin mim kita perhatikan. Tosin mim di sini sin setelah sin kasroh, setelahnya ya sukun bertemu dengan mim bertasdid. Nah, jadi hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Kenapa nih? Padahal ada nun sukun nih. Karena apa? Karena nun sukun ketemu mim, dia idgham juga, teman-teman. Idgham bi gunnah akmal matakun. Jadi dia langsung diidghamkan, langsung dimasukkan ke mim. Jadi nunnya itu nggak dibaca. Makanya tosin mim. Makanya dia dibaca 6 harokat. Tosim mim kayak gitu. Makanya langsung diidghamkan ke mim. Terus nih mad lazim harfi mukhaffaf ini tadi Ustazah belum udah kan? Bentar.
Insya Allah paham ya teman-teman yang ain mad lazim harfi mukhaffaf. Pokoknya yang lainnya 6 harokat. Cuma ain aja bisa milih 4 atau 6, tapi lebih utama 6 harokat. Nah ini nanti Ustazah jelasin. Insya Allah paham ya. Ustazah, clear Ustazah. Yes, Rika, jazakallahu khairan. Barakallahu fiki. Wafiki barakallah Ustazah. This is the last part. This is the last examples on مد لازم حرفي مخفف. It's like قاف. Okay. This we stop on this fa by سكون. قاف. Okay. So this سكون followed by letter of مد. So for this reason, this called مد لازم حرفي مخفف. مد لازم حرفي مخفف. But here, if you see here, this meme has shadda followed by this alif, and this meme enter completely in this meme. This meme is silent. Okay, so lam here called, or the rule for this alif, is مد لازم حرفي مثقل. Why مثقل? Because it's followed by shadda. But here, lam ra, this alif followed by sukun. This sukun come after this alif mad. So the rule here, مد لازم حرفي مخفف. But the difference between مخفف and مثقل is shadda, the sign, the vowel. If this vowel shadda, so this مثقل, this mad is مثقل. If this mad come in word, so mad لازم كلمي. This word have shadda after the letter of mad. This the rule مد لازم كلمي مثقل. Okay. One word only in the Quran, which the rule of it. The rule here for this word is مد لازم كلمي مخفف. Only this word in the Holy Quran. You don't find any word else. So حرفي for the letters of cutting letters which present in the beginning of every surah, in surah on some surahs in Quran. Okay, and these letters, if this letter has followed by mushaddad, so the rule here مد لازم حرفي مثقل. If this letter of mad in these letters followed by sukun, the rule here مد لازم حرفي, because it's come in harf, in letter. Okay, مخفف, because the sukun is the sign for مخفف. Okay, by this in this point our lesson today it's end. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ask Allah subhanahu wa ta'ala you understand this information. I know this lesson is hard, but by studying and by practice, inshallah, it's become very easy, inshallah, b'amrillah ta'ala, and ask Allah teach you, inshallah, b'amrillah ta'ala. Ask Allah subhanahu wa ta'ala helping you and understand the tajweed rules completely and make you recite the Holy Quran in a perfect way, inshallah, b'amrillah ta'ala. Our lesson today is in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Okay, Rika, can you explain this part? Oke, Ustazah. Terus teman-teman, ini Ustazah jelasin yang hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Tadi yang ain saya tambahin ya teman-teman. Ain cuma hanya ada di surah Maryam dan As-Surah. Terus ini yang qaf, kita perhatikan yang qaf, dia masuk di hukum mad lazim harfi mukhaffaf karena qaf berharokat fathah, setelahnya alif, dia bertemu dengan fa berharokat sukun. Makanya dia dihukumi dengan hukum mad lazim harfi mukhaffaf karena mad tabi'i mengikuti huruf yang sukun. Makanya
hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Terus alif lam mim ra, alif lam mim ra, apa namanya teman-teman, yang pokoknya yang orange ya. Orange ini masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf. Lam mim di sini, lam mim, mimnya apa namanya kan ke lam berharokat fathah, setelahnya alif kan mad tabi'i dia langsung ditasdid, langsung bertemu dengan mim tasdid. Lam itu kan mimnya sebenarnya lam mimnya kan sukun tapi langsung diidghamkan ke mim yang bertasdid. Jadi dia masuk ke lam mad lazim harfi musaqqal. Nah, bagian mim, teman-teman bisa lihat mimnya warna orange, itu kan mimnya sukun. Nah, mim itu kan mim berharokat kasroh, setelahnya ya sukun, kan mad tabi'i bertemu mim sukun. Nah, dia itu masuk ke hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Terus yang alif lam ro, kita perhatikan yang lam sama ro-nya aja. Kita perhatikan yang lamnya aja. Lam berharokat fathah, setelahnya alif sukun, setelahnya alif, setelahnya mim sukun. Lam tabi'i ketemu dengan mim sukun, jadi hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf karena mad tabi'i bertemu mengikuti huruf mim yang sukun kayak gitu. Terus ain sin qaf tadi Ustazah nggak jelasin tapi nggak apa-apa ya teman-teman, saya tambahin yang ain tadi, ain kan udah dijelasin ya, ain itu dia bukan mad tabi'i dia, tapi mad lin, dia bertemu dengan nun sukun, jadi dia masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf juga. Tapi dia bisa milih, kita bisa milih 4 atau 6, tapi lebih utama 6 harokat. Terus yang sin, kita perhatikan sin berharokat kasroh, setelahnya ya sukun, itu mad tabi'i bertemu dengan nun yang berharokat sukun. Jadi dia masuk ke hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Terus qaf tadi udah ya di depan. Oke, finish Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you very much and جزاكم الله خيرا. Ask Allah subhanahu wa ta'ala reward you on your patience on learning tajweed rules and learning how to recite the Holy Quran in a perfect way. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustazah. Jazakallahu khair, Ustazah.